Good morning. Super dagdan daw tayo. Oh my God. It's 8:39 a.m. Parang kailan lang, pumasok kami. Tapos ngayon lalabas. Lalabas na. Oh. Init! Uy, Parang init. kailan lang, gabi. Tapos ngayon ang Tapos pagising namin umaga na. Hindi nila nakabidyo. Oh my God. Mataas, So this is mataas. Manila. Wow. Bye-bye. Hi. Ang polusyon. Ang polusyon sa Manila. Eh, diwan na sa ganung concert. Oh my God. Eh, ano naman? Naisip po ko kaya. Hindi natin na. Hindi ko na naman. Hindi oh. Sabi na. Man-stop po nindo. Ang nga rin. May Tagalog magaling din. Dapat magaling nyo. Ayun Dapat Dito ninyo. dati kami nakatira. Oh. Wow. Yan kami dati. Our Oh. hometown. Bye-bye. Pastor. Yan ka ba dati nakatira? Manila, 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 Manila. Green Hills daw to. Green Hills to? Oh, Green Hills. Kakain muna. Kahit late na. Traffic kasi. Mga 1:32 p.m. Yan. Ako lang ang naka-shoes. Oh. At the end, back to na naman. Mga lutang. Noras na. Time check, 1:41 p.m. Late lunch. Pangani ako. Paris na kami. Nandito tayo sa Mawasisa. Diyan Proof. ko. Ako mabigyo. Proof. Proof. Wala. Proof. Wow. Sabi sa inyo eh. Pag sinabi namin, dyan. We're going to, skate. Let's go. Oh, to BJ. Ako na naman si Jay. Everybody tells me to play now. Hindi niyo ko makikilala. Manamit daw mo. Sa kasihisong. Okay. Ayun na! Ba yun nun man? Step 1. Ayun, step 1. Oh. Step 1. Nagawa na yung step 1. Step 2 na. Good luck. Go!
5 ako, 5. Four. Gago, maggabat. Ang bigat. Nakakatayo ako, guys. I didn't expect this. Wait lang, eto na, papasok na kami. Malas din, te. Yung nga ni, I know. Hindi talaga. Tapos na mag-ice skate. Sakit ng aking... Sakit ng aming ano. Paa. Diyan kami sasakay. Char. Diyan sana. Dito. Oh, kaso may inaantay kami palapit. Ganda ng moon. Ganda ng moon. Ganda ng moon. Ah. Nandun si na mama. Wait, ayan. Yan. Agard. Gusto ko mag-rides. Outfit check. Permit. But is the waiter? Ala. Ibig sabihin niyan, te, kulang yung ilong mo. Kaya gumababa yung salamin. Grabe to, te. Kukuha na ni Lord. Oh. Okay. Ate, ilaw ni ka. Gay, bo. Gay, bo. This is my bag. This is my bag. Yun na yan. Sa bago ka pa kakapotos. Hindi kayo nag-ulwot kaya. Tay man. Pantay man nga ni. Going now. Te! Dali na. Dali na kami. Yeah, we're going now to Philippine Arena. It's 12 p.m. Tapos yung pila, yung queuing, 1 p.m. Tapos traffic. Wow! Galing namin. So, gusto ko na. Maya na lang, update na lang. Happy Lisa Day! Ay, nakulon na. Silent mo ng Pilipinas. Oh my God! Oh my God! What's his name? Nasa ito The Philippine Arena. Oh my gosh.
Tuyo ko daw ka nakapink. Yeah? Sapatos na Ito na naka-pink. Born pink. Born pink. Born. Trapigo na ko rong kotse. Ano? Ay. Oh my God, ato bakit niya block pink? Ato bakit? Wala, may nag-iibi na. Na mapupuntahan niya to. Wala, may nag-iibi. Dream come true, ano, Chloe? Ito ba yun? Dream come true. Akala niya panaginip lang daw. Pero it's, ano sabi sa Hazel? Real. Real da, real, sabi ni Sel, real. So real. It's so real. It's not, it's not dream, real. Lower box pagkadikdik. Upper box. No, upper box. Oh my God, is this real? Is this real? Ah! Basta, ongoing na kami. Pipila pa lang kami guys, pero ang pila. Ito na, ane. Hanap kami ng kung saan may nagpipili. Inspection bags to be strictly enforced at the ticket application area. Oh my God. Ay, floor standing dyan, floor standing. Oh my God. Oh my God, ang lucky be. Ang lucky be. Inay ko. Attention, is located at the command post. If you have lost an item, please come to the booth and provide the item. Please bring it to the lost and found booth so that it can be returned to its rightful owner. Thank you for your cooperation. Nakapila na. Nakapila na kami. Pila kami sa upper box. Nakulat ta. Oh, ay. Hello guys. Ayan. Si Chloe wala pa. Si shit. Ayan na guys, papasok na tayo. Shit. Init. Nag-CR kasi yung isa namin kasama.